One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mga atleta nga midaog sa provincial meet gipasidunggan sa Asenso Clarin. Gila og gidaig sa Asenso Clarin Administration ang mga kabataan nga mikampiyon sa gipahigayon nga First One Asenso Misamis Occidental Palaro 2024. Kini gipasidunggan atol sa ulahing flag raising ceremony sa munisipyo sa Clarin diin espesyal gayong gitambungan nila ni Mayor Jojo Roa o Vice Mayor Risa Ging Waminal de los Santos. Ang ilang nadag-ang mga dula mao ang track and field, archery, basketball 3x3 o basketball regular diin mao'y pambato alang sa regional meet sa probinsya sa Camiguin human nila makuha ang mga gold o silver medals. Apil sa gila o gipasalamatan sa Asenso Clarin Administration mao ang mga coaches nga magtutudlo labi na sa Clarin National High School nga mao'y public school sa Clarin nga nakakuha og daghang medalya. Nasaran nga ang lungsod sa Clarin mao'y usa sa duha ka delegado sa municipal level nga nalakib sa top 5. Kining achievement sa Clarin District sa sports competition gikalipay kaayo sa Asenso Clarin Administration o gilauman nga daghang pang suporta ang maangkon sa Clarin District gikan sa Ruaminal Administration. Duha lang ka munisipyo ang nakasulod sa top 5 mao ang Clarin ug Aluran. Top 1 is the division of Tangub City. Top 2 is the division of Uzami City. Top 3 is the municipality of Aluran. Top 4 is Oroqueta City Division. And top 5 is ato ang pinalanggang munisipyo sa Clarin with 26 medals, 25 silver medals, and 16 bronze medals with an overall medals of 67 pieces. Palakpakan nato ang kahago, kakuki, o ang ato ang dedication sa atong mga athletes, maingon man ang dedication o suporta sa atong mga lideres. Of course, dili ni siya mahimong successful kung wala ang leadership sa ato ang PSDS headed by Mr. Edwin Vale Palma. Atong pakpakan kauban sa mga coaches nga naa dinhi karon. And of course, we are so much proud nga ang Division of Misamis Occidental held as the overall champion, spearheaded with our very own active and supportive Schools Division Superintendent Sir Rinaldo Manuel. Atong pakpakan. One TV Patrol.